Untuk menjadi manusia gaul kita harus up to date teman-teman. Termasuk model rambut agar menarik betina. Jeneng potongan iki koplak, Korea jeplak, seperti candalan kurungan manuk. Lumayan kena digawe mepe sempak. Iki 2023, silakan dicoba guys. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Wala 2023 guys. Kembali lagi bersama Wala yang siap mereaction video-video lucu random setiap hari untuk menghibur kalian semua guys. Saiki usume emak-emak mandi lumpur guys. Emak sing mandi, anak sing bayaran. Mengingat mandi lumpur garai gudeken lan katuen dek waya bengi diganti mandi bola agar lebih aman. Bayarannya 500.000 per hari. Pak, kano kreseke iki. Gak ono le. Piye lek nggowo? Mbo wis. Mending tak dadekno helm. Wah, apik iku. Helm level 4. Nggih pun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menjadi pemain basketball profesional diperlukan jam terbang yang tinggi, 10.000 jam latihan. Dengan latihan nyelentek-menyelentek mampu menaklukkan biji lawan, termasuk profesi cukur rambut seperti berikut. Ini namanya potongan undercut. Pertama-tama kita bentuk sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, sisi lain guys. Lain daripada yang lain. Berikut ini hasilnya. Loh, marai diguyu nyambe. Mumpung liburan kuliah ning pasar malam dhisik lur sambil healing. Tendangan penalti, lek gol oleh peda erok. Mari kita coba. Oke, bagus. Tendangan jarak jauh, guduke oleh hadiah, malah nyampluk bakul si ome sebelah. Peda ini namanya Cok Ngeng Dodo Edition. Sebuah peda hybrid. Iso ngadeg, iso jengking, koyo pitik ndodok. Bahan bakarnya yo hybrid. Iso bensin, iso listrik, iso banyu takjen pisan teman-teman. Bagi yang berminat iso tumbas ndek mixu teman-teman. Supaya tidak ngantong saat rekreasi, ini namanya jumbleng kemoco. Khusus anak senja yang sedang memproduksi tai. Sambil ngodot, sambil ngesing. Cewek tidak perlu, yang penting healing-healing estetik. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Wala 2023 guys. Kembali lagi bersama Wala yang siap mereaction video-video lucu random setiap hari untuk menghibur kalian semua guys. Inilah yang dinamakan anak salah server guys. Pas berkembang biak nggak ya VPN, login malih bentukane bedo. Lek awakmu duwe kanca megelno, tolong kongkonen tes DNA. Sopo ngerti anak celeng. Inilah resiko tuku piyama online 12-12. Tuku barang promoan, malah akeh kembaran, dikira satu klan. Menang akeh guys, oleh bojo siji gratis siji. Tolong ajak kenalan beb, sungkem sik karo bojo nom. Untuk mengurangi peda ditilep begal sembarangan, Elon Musk menciptakan teknologi terbaru, grendel ajaib dengan kearifan lokal. Cara kerjanya gampang, sekali ceklek, auto aman seumur hidup. Bagi maling sing nekat nyolong, langsung lumpuh kesetrum dek ini guys. Sik hub, ono bidadari tribun. Iko lo bidadari tribun. Bijim gak sido loro pak, bal-balane kapan-kapan nae. Penting iki mengejar jodoh. Perkembangan zaman 2023 tidak menghalangi kita untuk transaksi. Gano alasan gak duwe-duwe icrik. Cukup QRIS, transfer mari. Monggo di scan, minimal 50.000 mbak. Gawe tuku whiskas asupan kucingku. Sebagai peselancar profesional, surfing dengan posisi jumeneng seperti ini membuat awak sangat lempoh. Perlu sangu dengklek plastik guna kesehatan dengkul dan boyok. Kemudian logo jigang agar posisi duduk semakin chill. Bagi dulur-dulur sing kepengin melok selancar dek kene, silakan ketik pangkumin di kolom komentar. Wah, aku sik tuku TV LCD-ne wis goyang-goyang koyo ngene iki. Kipernya koyo wong telun. Gak paham aku loon cipika-cipiki. Lagi kartu kuning koyo halal bihalal lho malahan. Yo iki definisi memaksakan kehendak. Peleke fashion show, pegatan karo karete. Tapi gak apa-apa wis sing penting yakin. Enak erek mari tuku nutrisari. Tak gawe sik ah lho. Waduh kualik, kurang osek terasi malah bingung. Gak apa-apa wis gurung 5 menit. Ceritanya motornya lagi diparkir guys. Handbrake kelalen. Lawangnya pegatan ilang koyo FF. Yang ini sing diarani bojo idaman guys, sekaligus bojo cerdas. Tangannya wedi kisut, kora-kora nek jero mesin cuci. Gak apa-apa wis, sing penting ayu. Apa meneh iki arek wedok langka lur, berhasil menaklukkan monster paling mengerikan di dunia. Iku monster deloken, digawe bekelan malan. Mesti anggota avatar iki pengendali coro. Kata lewat gang akeh iklane. Lah iki lahan gandum iki guys lagi di PP. Ini namanya koko keran guys. Non sewu. Yosu. Lah iki ceritanya Mas Kipli lagi jajan. Mendadak mbake kaliren kepengin didemek kok cilik. Alah tibakno helikopter Kipli. Kenyil-kenyil gemoy. Wis entek su, wis sak jam. Tambah meneh 2.500. Terus ae. Wis hop, pensiun. Garai goblok lo. Loh, malah ngerusak fasilitas negara. Tuh ambeng-tambeng tak rica-rica lo kon. Loh, nok mantan. Titik ae lek mangan diet. Info lowongan kerja lur.
tugas sepele gaji gede, noto bebek mbok-mbokan sampai anakan. Gaji 1.500.000 sedino, tapi bebeknya gak entek-entek guys, kudu sampai entek. Delon, tambah suwe tambah cili, sak gede laron. Bagi sing berminat iso ketik minat di kolom komentar. Info kontrakan minimalis lur, fasilitas turu ngadeg gano wifi ini, nyamuknya gede-gede, mek 100.000 per bulan. Bagi yang berminat hubungi Pak Lurah terdekat. Waduh, artis WhatsApp rek, followernya 3.700 ono Rifki Malang, Aris Cianjur, Den Kuniawan Bandung, Saipul, Bimo, tersebar di seluruh kota, koyo reseller cireng. Delon tingkai Saipul lagi, le badminton iku lho, mula koyo celeng kermien. Pul, don't enggong in the sky Pul. Malah bangga dengan kemengongan. Kita lihat pertandingan Ica melawan Dogi guys. Ica pola mana Ica beru-beran Ica guys. Tersinggung di kudo. Pembukaan nabrak gerbang. Oke guys, gerbangnya ping 20. Ditobrok Ica terus, dipasang ditobrok mana, dipasang ditobrok mana. Meresahkan sekali bun. Angel tuturannya mentolo di sate. Lagi ceritanya si bocil lagi tuku es tong-tong guys, tapi sayang di PHP terus. Diwola wale kropoke ono, ese gak ono, kropoke ono. Mengakibatkan rasa jancuk di dalam dada. Mangkel gak karuan akhirnya mangan tisu. Selakali renok baba wis yang penting wareg. Ancuk, iso ae. Tutorial cara gawe sego goreng Konoha. Pertama-tama cepakno bertu dinosaurus yang wis dicitak kotak. Diinget tipis-tipis cek semut tengune ora katut. Mari ngono rajangan bentuk bebas, kate kotak bunder segitiga ekwaro kreteng as, bentuk otong juga apa-apa. Supaya gak kaliren, dangan beras ketan karo banyu karbol wesi yang bobo oli becak opel badak tinggi kasur sak kerajaane, ditambahi minyak lintah diudah hingga akhir jaran. Terus campurin belewak kecut berpadu brutu kotak lalu cok. Ndang dakek mesin cuci sampai Blackpink collab karo Kufaku. Siram umbel kodok garingno bensin mangan bongkok otodidak. Mari ngono dibuka. Tak lambune ngalang-alangi panganane Eropa. Tak finishing, cita manut ukuran kapmu. Wis tadi. Kurang pedes tambah ono mercon guna sensasi melecor terhadap Ciri-ciri cowok idaman niku ono telu. Opo ae ku, Pak? Telu. Sing pertama ganteng, terus sing keloro kudu sugih. Sing ketelu putih dukur, warisane akeh, montore akeh, duweke akeh, soleh, beriman, membelah lautan, menghidupkan orang mati, bisa terbang masuk surga. Delok tingkai si Wahyu, kesuwen jomblo malah kopelan mbek bal kumpo. Wingi tak gawa futsal tak kira bal. Dobol lah nyen. Ngono jarene pamit sekolah dereng, malah gendaan karo Wanto. Wanto iku lho tumon. Lho, diterusno ae. Ning to Coi corona ambung-ambungan. Mentang-mentang pedae Wanto KLE kaku Supra ditinggal. Ora mikir kok delok niku jihan contone. Penyakitan geleng-geleng terus kok kipas angin gara-gara kena tumone Yanto. Iki asu 1, asu 2 iki malah merconan. Lho digowo nandiku. Kobong kabeh iku lho. Walah susu kobong omahe malian. Kate gurung lunas. Wis leren ngingu asu. Ngingu toyo oleh dhuwit. Wih, congore gak umum, nyokot gak yo. Iwake raine koyo Kevin. Wedi aku.